श्रीगणेशाय नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमङ्गितकोविता नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। वृषम्भणेनात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तद्योत्यदा नित्यं तेजीयांसमतोषयत्। स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसा पत्युराशाशानां महाशिषा कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां मृदुचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा व्रीडितः कृपया ब्रवीत। गर्दमुवाच। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या योऽद्यो हि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः च पितुं मदर्थे। ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्ध्यां दृष्टिं प्रपश्य वितराभ्यभयान् शोकान्। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्वृजिभ्य बिभ्रंसितार्धरचना किमरुक्रमस्य सिद्धास्य भुङ्क्ष विभवात्रिजनधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिगात्रिपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्याविदक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्। सम्प्रस्य प्रणयविहुलया गिरेशद व्रीडावलोकविलसद् सिताननाः देवहूतिरुवाच। राध्यं वद द्विजवृषैस्तदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तद्वैमि भरतः। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदित्सगङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रशवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैष मे कर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्धेत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेय उवाच। प्रियायाः प्रियमिच्छन्न करदमो योगमास्थिता विमानं कामगं छत्तस्तर्यो वा विरचीकरद सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वध्वर्युपचयोदरकं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्त्रिग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्चुसिञ्चत् पङ्क्तिभिः दुकूलछौमकौशेयर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपयुरपरिविन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैकसितिभूकान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्तनानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्कल्याजुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वासु विद्रुमदेहल्यां भातं वज्रकपाटवत् शिखरेन्द्रिस्वनिन्द्रिलेषु हेमकुम्भैरधिष्ठितं चक्षुष्मत्पद्मराग्रैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महाहेमैर्मतोरणैः हंसपारावतभ्रातैस्तत्र तत्र निपूजितं कृत्रिमान्मन्यमानैः स्वानधिरुह्य च विहारस्थानविश्रामसन्वेषप्राणराजिरैः यथोपजो संरचितैर्विस्मापनविवात्मनः इदगृहं तपस्यन्ती नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञा प्रावोचत् कर्दमः स्वयं निमज्यास्मिन् हृदये भीरुविमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां यापकं नृणां सा तद्भर्तु समादाय वचः कुवले क्षणः
सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मल्लपङ्केन सच्छन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सराशिवजलाशयम् शान्तस्सरसि वेश्मस्था शतानि दशकन्यका सर्वा किशोरयवशो ददर्शोत्पलगन्धया तां दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलयः श्रिया वयं कर्मकरीस्तुभ्यं सधीन करवाम किं स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदा भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि विमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृताशवम् अथादर्शे स्वमात्मानं सविघ्नं विरजाम्बरं विरजं कृतस्त्वस्तैनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं बलहीनं कूजत काञ्चननूपुरं श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचिकेन च भूषितं सुदता शुभ्रुवा लक्षणस्निग्धापाङ्केन चक्षुषा पद्मकोशास्त्रिधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखं यदा संस्मारऋषभिर्वृषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तो पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत स तं कृष्णमलास्नानं बिभ्राजन्तीं पूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवासिषं जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन् तस्मिन् लुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उच्कत् कुमुन्दगणवान् पीक्ष्यस्ताराभिरावृत इयोडुपतिर्नभस्था तेनाष्टलोकपविहारकुलालचेन्द्र द्रोष्णीष्वनङ्ग सखमारुतसौभगासु सिद्धैर्नितो दुधुनिपात शिवस्वनासूरे मे चिरं धनदवल्ललनावरुधि वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च सरे मे रामयादरता भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यसेत चरणलोकान् यथा नीलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दाम चेतसाम् ऐराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्ययसनात्यया प्रेक्षयित्वा भूगोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया ब्रह्मचर्य महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तयत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकान् रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवद तस्मिन् विमानोत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पात्यापेक्षेन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयो शतं व्ययतियुशरदा कामलालसयोर्मनाक् तस्मामादत्तरेतस्तां भावयन्यात्मनात्मविद नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभु अतः सा सुसुवे सद्यो देवहूतिश्रियः प्रजा सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धया पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योष्यति सती शयमाना विकल्पेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्योधमुखी भूमिं पदानखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचं नृध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यं मुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मान्दुहितुभ्यस्तुभ्यं ब्रह्मिज्ञापतया समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रवृजिते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्त परात्मना इन्द्रियार्थेषु संयन्त्या
प्रसङ्गस्वै मे कृता अजानन्त्या परं भावं तथाप्यत् स्वभवाय मे संगो यः संसृतेर्हेतुर्सत्सु विहितो धिया स एव साधुसुकृतो निसंगत्वाय कल्पते नेह यत्कर्मधर्माय न विरागाय कल्पते सतीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि साहं भगवतो नूनं वञ्चिता माया दृढं यत्त्वा विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धना। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने त्रयोविंश पुष्पं श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।